Hi guys, for today's video, gagawa tayo ng paper boat. So, ito, i-fold lang natin dito yung papel. Wait lang. Dapat kasi pantay para maganda ang pagkagawa natin ng paper boat. Kasi, pag hindi pantay, mukhang baka malukot naman yung paper boat natin or hindi maganda. Kailangan kasi maganda. Yan. Yan. Pantay natin. Yan. Tapos, guys, igaganito natin, guys. Parang ganito, guys. Oh. Yan, ganito, guys. And then, dapat, wait lang. Lakihan pa natin ng circle. Yan. Dito naman natin masyado. Yan. Yan. Ito, guys. Oh, ganito dapat. Tapos, yan. Para pantay. Ito, guys. Oh. Tapos guys, itataas nyo to. Ganito guys, oh. Kita nyo guys, ito oh, nakikita nyo na nakaganito na siya ng pano. Tapos, ibabaliktad mo. And then, ganito nyo. Yung ibabaliktad nyo tapos ganito. And then, dapat kukunin nyo to. And then, i-press nyo. Lang. Ayan, nakikita nyo naman, para na siyang square at saka para siya ganito, diamond. Ayan, so itataas nyo naman guys, na pag ganito. Wait lang, is. Ayan. Ay, wait lang. Ayan guys, like ganito. And then, ikaganito nyo guys. And then, itataas nyo din ng pag ganito. Dapat nakaganito na siya. And then, ito, igaganito nyo. Bubuka nyo ulit. And then, press nyo. And then, ibubuka nyo na. Oh, ito na yung paper boat natin, guys. Ay, wait lang. Hindi siya maganda. Ito, guys. O, diba? Tingnan nyo naman, guys. So, maganda yung nagawa natin. Ayan, tingin nyo sa gawa natin. Mag-comment lang kayo, guys. So, eto guys, mag-comment lang kayo kung anong gusto niyo pang gawin natin sa mga kaya ko. Pwede tayo gumawa ng airplane boat. Yun lang. So, lang nyo guys. Paalam. Bye-bye.